Okay, kelas, sekarang cikgu nak bagi contoh soalan yang kedua yang lebih susah. Okay, sebelum tu contoh yang cikgu bagi ialah terus soalan, anggapkan soalan terus bagi anda aliran tunai bersih. Sebenarnya soalan yang lebih susah, dia tak bagi aliran tunai bersih. Kita perlu kira sendiri. Okay, jadi macam mana? Okay, cuba anda faham macam mana nak dapat aliran tunai bersih. Sebenarnya ialah aliran tunai masuk tolak aliran tunai keluar. Okay, soalan yang lebih susah perlu kita cari sendiri aliran tunai bersih. Jadi anda perlu senaraikan, faham apa itu aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar. So aliran tunai masuk actually adalah apa-apa item yang menambahkan pulangan atau keuntungan syarikat, kita akan masuk sebagai aliran tunai masuk, ataupun apa-apa item yang mengurangkan kos pelaburan juga akan dianggap sebagai aliran tunai masuk. So contoh dia seperti hasil jualan. Okay, kalau I use the machine itu keluarkan produk, then I sell the product, itulah hasil jualan. Okay, then nilai scrap daripada mesin lama atau baru, because this belajar modal ialah planning for future. So we are planning, kalau I beli mesin ini, after I use for 5 tahun ke 6 tahun lepas, apakah nilai scrap dia kalau I jual. So everything, semua ini patut diambil kira. Semua ini adalah cost relevant. Okay, bila kita mempertimbangkan sama ada I want to buy that machine. So kita juga akan menimbangkan, mengambil kira sama ada mesin ini got second hand value. So ini adalah cost relevant. Dan bila nilai scrap adalah aliran tunai masuk, because when you sell you will get the money. So adalah masuk, wang masuk. Dan sama juga nilai jualan mesin lama. Okay, soalan STPM kadang-kadang keluar minta anda buat pilihan sama ada kita perlu beli mesin lama, mesin baru untuk ganti yang lama. So kalau you nak beli mesin baru, you have to sell the old machine. So nilai jualan mesin lama adalah wang masuk. Okay, you sell, you get the money. So sama juga seperti kutipan daripada akaun belum terima, dari penghutang, the money comes in. Okay, semua ini ialah contoh aliran tunai masuk. Dan untuk aliran tunai keluar pula, aliran tunai keluar ialah whatever that you pay. Okay, kalau you nak beli mesin itu, so you will ambil cost relevant ya. When you want to pertimbangkan, want to beli that machine, you akan pertimbangkan juga when you use a machine, what are the money you need to pay. Contoh dia, you use a machine, you gonna beli mesin itu, so that is the money you need to pay. Definitely ialah cost relevant, perlu diambil kira sebagai aliran tunai keluar. Dan juga kalau guna mesin itu, you use the machine to keluar produk, so you have to bayar kos bahan mentah, you pay the workers, kos berlangsung, kos tetap like insurance for the machine. Okay, you kena buat iklan untuk produk you, and you pay for the supervisor. Everything, semua ini ialah cost relevant ya, yang patut kita consider. Sama juga dengan kos operasi lain seperti bayar cukai. Okay, ini pun merupakan aliran tunai keluar. Okay, pernah ada passing question STPM, dia bagi aliran tunai tanpa mengira cukai. So kalau macam tu, you have to tolak. Okay, tolak cukai to get the real aliran tunai keluar. Okay. Dan belanja membaki, belanja penyelenggaraan, semua itu ialah the money you pay if you want to buy the machine. Okay, if you use the machine. So semua ini ialah cost relevant yang patut diambil kira sebagai aliran tunai keluar. Okay, for that project. Dan satu you perlu ambil perhatian, aliran tunai keluar ni adalah tidak termasuk belanja susut nilai.
Kerana belanja susut nilai bukannya belanja yang sebenar. Dia just on paper. Jadi kalau kos pengeluaran, kalau dalam soalan belanja ni, kos pengeluaran termasuk susun nilai, dia sudah pun tolak susun nilai, then you have to kalau dia termasuk susun nilai, then you kena tolak keluar. Okay, because dia bukan aliran tunai yang sebenarnya. Okay. So supaya anda lebih faham, kita pergi kepada contoh soalan 2. Okay. Contoh soalan 2 ialah kita ada 2 alternatif. Sekarang masalah ialah patutkah mesin lama diganti? Okay, so di sini katakan ada satu syarikat Istana, dia ada sebuah mesin lama yang sudah diberi beberapa tahun yang dulu pada kos 40,000. Jadi ini ialah kos yang sudah lepas, bukan kos relevan. So we can just ignore this figure bila we do kiraan. Mesin lama ini dijangka boleh guna 4 tahun lagi. The old machine you still can use for 4 years. Jika kos 5,000 dibelanjakan untuk membaik bulir mesin itu, you pay another 5,000, then you can continue use the machine for 4 years. So now syarikat itu ada alternatif lain. Okay, syarikat sedang mempertimbangkan untuk membeli satu mesin baru yang kos dia 75,000 untuk mengganti mesin itu, mesin lama. So now they have to make keputusan sama ada dia nak terus guna mesin yang lama ataupun beli mesin yang baru ganti yang lama itu. So maklumat tambahan diberi dalam soalan. Biasanya soalan akan beri faktor diskaun dia, di sini ialah 10%. Then dia compare, dia bagi maklumat tentang mesin lama dan mesin baru. So dari hasil jualan setahun, kalau guna mesin itu untuk keluarkan produk, you can sell the product. This is the hasil jualan yang diperolehi dari penggunaan mesin lama 175, yang ini baru ialah 225, 225,000. Okay. So dari segi kos pengeluaran kalau guna mesin lama, jadi di sini tak termasuk susun nilai. Kalau tak termasuk, you can use terus guna figure ni. Okay. Kalau dia termasuk susun nilai, you kena tolak keluar kerana susun nilai bukan aliran wang keluar yang sebenar. Kalau tak termasuk, so no problem lah, terus guna figure ni. So kalau you guna mesin lama, kos dia you have to pay ialah 125,000, kalau baru lebih mahal 155,000. So nilai scrap end of 4 year, okay, dari sekarang sampai 4 tahun lagi, nilai mesin lama, if you use now, you continue use, after 4 years you still can sell the mesin lama for 5,000, and mesin baru if you buy now, after 4 years you can sell for 15,000. Okay. Untuk mesin lama pula, nilai pasaran sekarang. Kalau you nak jual sekarang, you can sell for 12,000. Okay, inilah maklumat tambahan yang diberi. Jadi, sekarang kita kena membantu syarikat ini memilih sama ada dia nak terus guna mesin lama ataupun ganti mesin lama ni dengan yang baru. Tengok yang mana lebih menguntungkan dengan menggunakan kaedah NKB, nilai kini bersih. So, jawapan inilah contoh jawapan dia. Kita perlu sediakan jadual dan gunakan faktor diskaun. Okay, so ada 2 alternatif. Alternatif A, terus guna mesin lama. And alternatif B, mesin lama diganti mesin baru. Okay, now cikgu explain tentang mesin lama dulu. If you terus guna mesin lama. So, biasa tadi banyak contoh cikgu guna ialah cara menegak. Di sini cikgu guna contoh cara yang melintang kerana sekarang kita soalan tak bagi kita aliran tunai bersih seperti yang soalan yang just now cikgu show yang lebih senang. Now, I sendiri soalan ni
kita sendiri kena perlu cari aliran tunai bersih. So, kita hendak tunjuk aliran tunai masuk, tolak aliran tunai keluar. To get the aliran tunai bersih. Okay, and also kerana aliran tunai masuk ini ada banyak item. Kita tengok. Aliran tunai keluar pun ada 2 item. Kalau macam tu, kalau kita guna cara mendekat, I can only show one figure. I cannot show item yang satu lagi. So, guna cara menintang, I can show many item untuk aliran tunai masuk. Begitu juga dengan aliran tunai keluar, I can show so many butil. Okay, you use a menintang one. Okay, so sama. The purpose now, I want to change the aliran I want to get aliran tunai bersih, and I darab dengan faktor discount to get the nilai kini, right? So now you show the aliran tunai bersih, you show the aliran tunai masuk, tolak aliran tunai keluar. So first you have to tunjukkan jumlah aliran tunai masuk untuk setiap tahun dulu. So you list up, selalu mula dengan tahun kosong, okay, until the last year given by the soalan. So di sini soalan sampai 4 tahun. So 0, 1, 2, 3, 4. Okay. So aliran tunai masuk, soalan ada bagi hanya ada 2 item, hasil jualan. So you list up, semua diberi dalam soalan. Kosong tak ada, end of first year you pay. Okay. Then nilai scrap. Soalan kata kalau you terus guna untuk tahun 4 tahun lagi, then end of tahun 4 you can sell it. Okay, nilai scrap jualan, harga jualan semula ialah 5,000. You can get back 5,000. So dia adalah money masuk at the end of tahun keempat. So you add up. Ini ialah jumlah aliran tunai masuk for every year. So again, as I said, the purpose, I want to find aliran tunai bersih kan. So, formula aliran tunai masuk tolak aliran tunai keluar. So, you must show the aliran tunai keluar also. So, aliran tunai keluar, soalan dia kata, kalau you nak terus guna mesin itu, you have to pay 5,000 to repair the machine. So, inti ialah, at the very beginning, okay, so you letak balik kosong. At the very beginning, you have to keluarkan 5,000. So, adalah aliran tunai keluar. Then, after this, you no need pay already. So, then the cost pengeluaran, the very beginning, no need, right? So, only end of the first year, yes, you have to pay 125,000. So, go on for every year. So, then you jumlahkan semua aliran tunai keluar for every year. So again, as I said, the purpose ialah untuk mendapatkan aliran tunai bersih. So, ditolak dari 0 tahun sampai tahun akhir. So, yang ni tak ada, for the 0 tahun tak ada aliran tunai masuk, tetapi ada aliran tunai keluar. So, ini, tolak ini, we get negative, kurungan 5,000 for the 0 year. Okay, begitu juga cara yang sama, you teruskan. For the first year, you masuk 175,000 and you keluar 125,000. So, masuk lebih daripada keluar, so you got positive 50,000. So, the same calculation you go on until tahun keempat. So, you dapatlah aliran tunai bersih untuk setiap tahun. Okay. So, again, as I say, once you get the aliran tunai bersih, the next step, I want to change the aliran tunai, the money that you get in the future, change to the value now. Okay, so untuk you can only do that if you darab dengan faktor discount. So faktor discount, you gunalah jadual nilai kini. Kosong selalu mula dari 1.00, then seterusnya you follow the jadual. Okay, choose the jadual. Ikut kos modal. Kos modal di sini 10%. So, you rujuk only the 10% mana. Okay. So, you darab. Aliran tunai bersih darab dengan faktor discount. You akan dapat tukarkan the future money become the value now. So, the nilai kini ialah, ini kan negatif. So, dia masih negatif 5,000. Then, end of first year,
50,000 end of first year, next year. Bila darab dengan factor discount, it become the value now is 45,450. So sama juga dengan second year, 50,000 end of the second year. Okay, then darab dengan faktor discount become 41,300 value now. Nilai kini. So go on. So dari situ bila sudah darab, kita dapat get the answer for nilai kini bersih. You just need to add up everything. Add up all the nilai kini. So add up. Ni, campur ni, campur ni, campur ni, campur sampai ke tahun 4. You will get the nilai kini bersih 156,865. Ini means that kalau you terus guna mesin lama, you still untung. Dia masih bagi kita untung 156,865. It still looks quite good. Okay, then we see the alternative kedua. Alternatif kedua, mesin lama diganti dengan mesin baru. So again, the same procedure, we have to count to get the nilai kini bersih. So in order to get the nilai kini bersih, I have to senaraikan the aliran tunai masuk tolak aliran tunai keluar. Okay, you will get the aliran tunai bersih, then ditarap dengan faktor discount, you will get the nilai kini. Okay, once you get nilai kini, you can get nilai kini bersih. Okay, so follow the procedure. So again, cikgu akan guna cara yang menentang kerana aliran tunai bersih ni ada banyak item you have to put in. Kalau cara mendekat tak boleh letak. So you have to use cara menentang. So aliran tunai masuk ada 3 item, 3 butir yang perlu kita masukkan pada kosong tahun, because you planning to sell your old machine, buy new one, right? So at the very beginning, you will sell your old machine. Then money comes in 12,000. Okay, dan seterusnya dash. Okay, then item yang kedua hasil jualan. Okay, once you sell the old machine, you will get the new machine, right? The new machine akan hasilkan produk, then you sell the product, you got hasil jualan dari produk tu. So end of first year, you will get all this money. Okay, 225,000, all the same. Then kalau you terus guna mesin lama ni until end of 4th year, soalan kata you can sell sebagai scrap, then the nilai scrap dia ialah 15,000. Okay, you can sell like second hand machine, like besi buruk, so 15,000. Bukan besi buruk lah, I mean the second hand value. Okay, 15,000. So if you sell, you will get money. So semua ini planning. So kita letak sebagai aliran tunai masuk. So you add up lah. Okay, inilah jumlah aliran tunai masuk. Show every year. Okay. Again, as I said, soalan tak bagi aliran tunai bersih kan. So formula aliran tunai masuk tolak aliran tunai keluar. So you have to show the aliran tunai keluar juga. So aliran tunai keluar untuk yang alternatif ini, because you choose to sell the old machine, buy new one. So you have to buy new one at the very beginning. So cost belian mesin baru 75,000. Okay, you sell, money come in 12,000 the old machine, and you buy the new one, money keluar. Okay, okay, dan seterusnya tak ada apalah dash. So again, when you buy the new machine, you nak hasilkan produk kan, you nak jual produk, you have to pay for bahan, buruh langsung. So inilah kos pengeluarannya. End of first year, okay, 155,000. So go on sampai tahun keempat. Okay, so kita jumlahkan, inilah jumlah aliran tunai keluar. Okay. So, as I said again, the purpose kita nak cari aliran tunai bersih kan. So, jumlah aliran tunai masuk tolak jumlah aliran tunai keluar, you will get this amount. Okay, negative.
kurungan kerana aliran tunai keluar lebih besar daripada yang masuk. So you will get negative 63,000. So the same for the first year, you pun kena kira aliran tunai masuk tolak jumlah aliran tunai keluar. Untuk yang ni, kita dapati nilai aliran tunai masuk lebih besar daripada yang keluar. So, you got positive 70,000. Okay, ini minus this one, you get. That means, masuk lebih besar dari keluar. So, untuk aliran tunai bersih, the first year sudah positif. So, sama juga untuk tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Okay. So, once you get the aliran tunai bersih for each year, you darab dengan the cost modal atau faktor discount, ikut the jadual nilai kini, the 10% one, you put in, you darabkan, you dapatlah nilai kini. You dapat tukar the nilai in the future to nilai now. So, nilai kini 0 tahun is still negative. Okay, 63,000. Dan untuk the second year, 70,000 bila sudah darab dengan faktor discount, nilai dia sudah jadi kurang, 63,000 saja now. Okay, same like this one lah. Dia sudah all the money in the future sudah tukar menjadi value now. Okay, so untuk mendapatkan jumlah nilai kini bersih, kita dah campurkan semua nilai kini. Ini campur ini, campur ini, campur ini, campur ini, you will get this amount, 169,075. So when I compare, because sekarang kita patut buat keputusan kan sama ada I will terus guna mesin yang lama ataupun I sell the old machine, buy new one. So you compare the nilai kini bersih. Yang mana lebih tinggi, that one means lebih menguntungkan. So tadi yang alternatif pertama, when I terus guna, I will get 156. Kalau I guna mesin yang baru, I sell the old one, buy a new one, I get 169. 169,0. Jadi erti dari sini, apakah nasihat yang I boleh bagi? Definitely this one is so much better than that. So erti dia, kita perlu, so nasihat dia, mesin lama patut diganti dengan mesin baru. Kerana nilai kini bersih daripada mesin baru lebih tinggi daripada mesin lama. Jadi erti dia akan lebih menguntungkan syarikat kalau dia guna beli mesin yang baru.